Tangaldo brown out ken buong tarlac. Diyos mio, sobra kalisangan. Nyay si Jungo yan besaning panyo na tsaka ne penamulis kay lupa na. Iya may patutuduling melo ba itang kayang blower. Nyay gewa na meglinis na mong motor. Habang maglinis yung motor si Jungo reta rin aliwa mag-module lo. Ano lang oras na din kaya pa may papanagkat mo ka pa sila payari. Ini fast forward naman may magdilo na kami, ginayak na kami, bakan tamako na kami. Siyempre magayos sa yusta pang bagya bakan tayo talulupang hagardo verso sa gawa na ning sobra kalisangan. Nila is life neday. Kailangan ko pang mangilew uling rin kili ako sa meto lang gulis. Nung kaimpis. Kili polbong pong lip tint ayos na ako ka rin. Uy niyari na kaming ginayak manaya na kami mga duwang si Jung. Habang manaya kami may malis ko pang bagya-bagya bakan tabayo kami mako malinis. May siguradong bengin na kaming muli kanini. Nenay mi na may buklating power. Nakagayak na kaya nga ni mudra na yung panenayan mi. Nung ninupay managatiya pang mitalwi. O yan na pekilik na si Jung Joske. Pini pa nga bagya mo meko na kami. Oreta rin kaya be ko tsuno kayang kantulik wanda ko. Belikan kayo mo yung cellphone ko sagli at tsula ka rin Joske. Sagano pa mong tricycle may mitak na ako mumelakwan. O ini pa nga pilan mong minuto tsuno kami kening Walter Mart. Snepang kamuay mudra kita nga sa kenda makanano penaruro na yung motor. Mudra pa mo asne ang ka-nervous sa gyang Jessica pulay mag-nervous ne. At ang may Kennedy na rechu ke pakeng si aruling mga palino ren thunders. Kaya rin naman sinalikon token pe pamyalungan ke pa si Jung. Pida mo kano ren thunders mapang nanding ke pa kanuminta Kenny. Uy sabi ko naman nanding da ko pa kati kayo mong panin na may mag-module ko pa. Pati sana may press kwanta mo manibat nanden na ako. Huling brownout dakal tao kening Walter Mart. Sobra kalisan ngayon manyaman pinama magparimlo. Pang ren resort naman kanya siguradong sa bakla huling dakal mag-swimming. O ren den thunders makalukluk la keng gedli kabang panin na indong mayaring mamyalong di nga dua. Pesa ken ko kening mini carousel ati Jada Marini ng sake uling dalaga ne. Uling sabi ko kanya ang gulot ng CJ bakan tayo bababay si Jung. Pero na kasi si Jung sake yan naman ni ate no. Kasaya na mo naman nga na ako lalawin nandin kabang dudurot kening mini carousel. Uling ating pambakanting meto nga niya naman pesa ken mine. Kaya rin naman si Jung karimin tayo kening ating baril. Inuat kepin kaso ya kano bisa uling kuleping kaya kano yung baril. Puri na kano itang kulay blue nen tatal na itang anak. Nyawoy ni pinulay niya tagal na akong na naman tagal kanini. Na naman kanini balong nung nanong pamyalungan no. Tayo pa mo ka rin yung claw machine bala mo biyasa yung mamyalong makanini. Itraya pa piniyati Jada niya italayang ikuha. O ito magmamana naman ni si Jung oh. Kaya ridang may myalong pesalino man donut. May papatela pa ken buri na yung metong iya kanong talang ka rin donut. Panagkalamangan ni na salon yung sapak ka rin. Huling dakal tao dakal mamanga na niya lang pwesto. Yalinwal kami linakad na kami mo papunta kening McDo. Keni dakal pa pwesto tsaka sagli kami mo may kapan order. Dabang maninaya kaming order o ni si Jung bisa na kanong mamyalo. At namo naman sagli mo din tanging order mi. Kaya naman minukat na kebabo ka rin na kemo mangan. Kakanta kaya riming mengan mamyalong na si Jung. Di ko kaya pakapangana bakit na papamyalungan ke. Kaya tiya pa mo pa request bisaya kanong burger. Pilang pa mo mamanga na kami ka rin niya pa mag-request. Kaya karugan ke pa ken uling mintay ke ngawang po takabod na lami bukla deto. Ay niya naman pa pagbalikan ke keng lukluka na Diyos ke. Pre na akong mitas presyong kanini. O di na kaya riming mengan binili na no kini rin sapatos na mamyalong na kanu. Very good na mo kanu balong na yung rules. Pero ken tutunan nini compared dati na makanta kalikot. Yung mag-behave na yung bagya-bagya at makiramdam na kakuling sigurong tutuan eh. Kalupa dati istong luluwal kami talaga yung asbukwe patugo. Ano very good yung bata. 40 days video yak masyadong mengo si mission. Tulo plate na po morning playground. Walang masyadong mengan kening baboy niya naman ni si Jung yan diling mamyalong. Iluklukan na ako pa keni buri na loob ko pa kanukit ang kiluba. Nagsabi kami ka mag-slide. Wala ko na pa pinden chinelas ko ba? Wala ka nang loob din chinelas ano? Foreigner yung chinelas ko yung may mili keni. Iwa ko na lauling managkat ng muli rin thunders. Nagalas 7 na niya managkat ng muli padatang na kaning power kanyan.